आप जानते हैं कि आपका मोबाइल, आपका खाना और आपकी नौकरी सब पर आलिमियाने का गहरा असर है। आइए जानते हैं आलिमियाना असल में है क्या। फर्स्ट पॉइंट है आलिमियाना। आलिमियाना का मतलब है कि मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, यानी इनके दरमियान इतिहाद और ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। ये तब्दीली ख़ास तौर पर 20वीं सदी के आखिर में बहुत तेज़ी से सामने आई। आलिमियाना के तीन बड़े पहलू हैं: सियासी, सकाफती और माशी। इसका मतलब है कि ममालिक न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि सकाफती और इक़्तिसादी तौर पर भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बैनुल अक़वामी माशी तबादलों के अंदर तीन किस्म के बहाव है। फर्स्ट वन तिजारत का बहाव। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अशिया के साथ साथ खिदमत का भी तबादला होता है। सेकेंड वन है मजदूरी का बहाव। इसका मतलब है कि लोग बेहतर रोजगार की तलाश में एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल होते हैं। तीसरा है सरमाया का बहाव। इसका मतलब है कि सरमाया चाहे वो खलील मुद्दती हो या तवील मुद्दती एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मुंतकिल होता है। तीसरा मेन पॉइंट है बहार अरब। बहार अरब का मतलब है कि मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक मसलन ट्यूनिस और मिस्र एक दूसरे से मुतासिर होकर अपने अपने हुक्मरानों के खिलाफ इनकलाब बर्पा करते हैं। ज़राए इब्लाग ने इस पूरे अमल को बहार अरब का नाम दिया है। चौथा पॉइंट है कसीर कौमी कंपनियां, जिन्हें हम MNCs कहते हैं। ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से ज़्यादा ममालिक में अपनी पैदावार का कंट्रोल रखती है। इनकी मिसालों में फूड ब्रांड्स, मशरूबात, ऑटोमोबाइल कंपनियां और टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां मुख्तलिफ ममालिक में अपने कारखाने और दफातर कायम करती है ताकि सस्ती मजदूरी और वसाइल हासिल कर सके। इनका बुनियादी मकसद पैदावारी लागत को कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। फिफ्थ पॉइंट है MNCs का काम के लिए मुकाम का इंतखाब करने का म्यार। MNCs जब किसी जगह पर काम के लिए मुकाम का इंतखाब करती है तो वो चंद अहम म्यारात को मद्देनज़र रखती है। इनमें शामिल है कि वहाँ का बाज़ार कितना बड़ा है, मज़दूरों की लागत कितनी कम है और वहाँ हुनरमंद और गैर हुनरमंद मज़दूरों की दस्तयाबी कैसी है। इसके अलावा पैदावारी अवामिल जैसे क्लिनिक, बिजली और खाम माल की आसान दस्तयाबी भी अहम होती है। आखिर में हुकूमत की पॉलिसियाँ भी एक बड़ा किरदार अदा करती है जो इनके मफादात की हिफाजत करती है। सिक्स्थ वन है बैरूनी सरमायाकारी। बैरूनी सरमायाकारी से मुराद वो रकम है जो MNCs दूसरे ममालिक में ज़मीन, इमारतें, मशीनरी और दीगर वसाइल खरीदने पर खर्च करती है। इस तरह वो इन ममालिक की पैदावार को मजबूत बनाती है। अक्सर MNCs मुकामी कंपनियों के साथ शिराकत दारी भी करती है, जिससे मुकामी कंपनियां जदीद टेक्नोलॉजी और महारत से फ़ायदा उठाती है। उमूमन MNCs मुकामी कंपनियों को खरीद कर अपनी पैदावार को बढ़ाती है। मिसाल के तौर पर कार्जिल फूड्स ने एक छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। इसी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक की बड़ी कंपनियां अक्सर छोटी पैदावार करने वाली कंपनियों को भी सरमाया फराहम करती है। सेवेंथ पॉइंट है बैरूनी तिजारत। बैरूनी तिजारत से मुराद वो तिजारत है जो एक मुल्क की दरामदात और बरामदात के जरिए दूसरे ममालिक के साथ की जाती है। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आलमी सतह पर माशी राब्ते मजबूत होते हैं। एथ पॉइंट है वो अवामिल जिनके जरिए आलमियाना की राह हमवार हुई। वो अवामिल जो आलिमियाना की राह हमवार करते हैं, इनमें टेक्नोलॉजी की तरक्की, बैरूनी तिजारत के फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी की आज़ाद पॉलिसियाँ शामिल है। ये सब मिलकर आलमी सतह पर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाते हैं और आलिमियाना को मुमकिन बनाते हैं। वन है तिजारती रुकावट। तिजारती रुकावट से मुराद वो पाबंदियां हैं जो हुकूमतें गैर मुल्की तिजारत को मुनज़्ज़म करने के लिए आयद करती है। इनमें दरामदात पर टैक्स, कोटे और दीगर पाबंदियां शामिल हो सकती है। हुकूमतें इन तिजारती रुकावटों का इस्तेमाल इस बात के लिए करती हैं कि वो गैर मुल्की तिजारत को बढ़ा भी सके या कम भी, और इस तरह मैशियत को कंट्रोल कर सके। टेंथ पॉइंट है आज़ादियाना। आज़ादियाना से मुराद ये है कि हुकूमत की जानिब से आयद करदा रुकावटों या पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाए।
اس طرح تجارتی ادارے اپنی درآمدات اور برآمدات کے فیصلے آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس سے تجارت کو مزید فروغ ملتا ہے اور معیشت میں لچک آتی ہے۔ 11 پوائنٹ، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن عالمی تجارتی تنظیم ایک ایسا ادارہ ہے جس کا مقصد عالمی تجارت کو آزاد بنانا ہے۔ WTO عالمی تجارت سے متعلق قوانین بناتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس وقت دنیا کے تقریباً 150 ممالک WTO کے رکن ہیں۔ 12 پوائنٹ ہے، ہندوستان میں عالمیانہ کے اثرات۔ جب MNCs نے ہندوستان میں سرمایہ کاری بڑھائی تو اس کا مطلب تھا کہ ہندوستان میں ان کے لیے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اس سے مختلف صنعتوں جیسے موبائل فونز، آٹو موبائلز، الیکٹرانکس، سافٹ ڈرنکس، فاسٹ فوڈ اور بینکنگ جیسی خدمات میں نئے مواقع پیدا ہوئے۔ اس کے نتیجے میں نئی ملازمتیں بھی سامنے آئیں اور مقامی کمپنیاں جو خام مال فراہم کرتی ہے وہ بھی فائدہ مند ہوئے۔ کچھ بھارتی کمپنیاں جیسے ٹاٹا موٹرز، انفوسس، رین بیکس، ایشین پینٹس اور دیگر نے بھی اس عالمیانے کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ٹیکنالوجی اور پیداوار کے معیار کو بہتر کیا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی کمپنیاں اور مزدور طبقہ متاثر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں مقابلے میں مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات امیر ممالک کی پالیسیاں بھی انڈین معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس طرح عالمیانے کے دونوں پہلو ہیں، یعنی مواقع بھی اور چیلنجز بھی۔ 3 پوائنٹ ہے، مخصوص معاشی خطے SEZ اسپیشل اکنامک زون۔ مخصوص معاشی علاقے جنہیں ہم اسپیشل اکنامک زون کہا جاتا ہے، دراصل ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں مرکزی اور ریاستی حکومتیں غیر ملکی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے کے لیے خاص اقدامات کرتی ہے اور تربیتی سہولتیں دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل اکنامک زون میں کام کرنے والی کمپنیوں کو ابتدائی 5 سال تک ٹیکس سے چھوٹ بھی دی جاتی ہے، جس سے ان کے لیے سرمایہ کاری مزید پرکشش ہو جاتی ہے۔ 14 پوائنٹ، عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ دو بہت اہم ادارے ہیں۔ عالمی بینک جس میں بین الاقوامی تعمیر و ترقی کی تنظیم IBRD انٹرنیشنل بینک فار ری کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اور بین الاقوامی ترقیاتی انجمن IDA انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن شامل ہے۔ اسے عالمی بینک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ عالمی سطح پر معیشتی استحکام کے لیے کام کرتا ہے۔ ان اداروں کے تقریباً 170 سے زیادہ رکن ممالک ہیں اور امریکہ جیسی بڑی طاقتیں ان کے کام کو کافی حد تک متاثر کرتی ہیں۔ عالمی بینک حکومتوں کو اپنی پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے مشورے دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں ادارے عالمی معیشت کو مستحکم کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ علم بانٹنے سے ہی بڑھتا ہے اور اگلا سبق آپ کے لیے اور بھی اہم ہے۔